kaj. Danes greva na plažo, ne? Kako se je Brigita zrihtala? Ko imaš pač 10 sekund na svojem mari in boš se boš Top model, ne? da imaš po dva, to je tako, že pika, če bi vas držal. Imaš spodno službo. To hočeva mi dve pokazati, kakšne kmetice so. Saj jaz probavam ne. A ne? O moj bog. Brigita navdušena. Brigita navdušena na tem, ko se je 1 uro rihtala. Ne, da se ne vidimo. Sva čist febra. Gremo na plažo. Po enem tednu tle. Drugače res. Več kaj teden smo tle in čim smo bile. Enkrat se mora začeti. Evo naju. Poti do morja. Končno. Upava, da prideva. Peš. Moraš en dan seveda. Ja, piš do tja. Ne, tja. Ne se ne greva tja do peš. Pa zdaj greva peš. Pa še zdaj nimava mesečne. Več smo bo šele v oktobru, tako da še en teden septembra bo hodila peš. Pa bova fit. In zdaj greva peš, zato ker se dobimo z drugimi Erasmus in Portugalci tudi, ker grejo Portugalci tudi eni z nami, vsaj ena ženska, Ana gre z nami, z nami. Stari avto. Pol pa bova kupila karto, ker seveda Murje je zelo daleč od tukaj, saj za peš. Porta! Going to the beach like sun. Wow! To the sea. Kaj mrzo! Kaj je? Kaj si rekla? Prav, da je lulat pri me, kaj tako mrzla voda. Ampak je ful lepo ti. Je mrzlo. Je, a ne? A pa dober. No, zdaj kaj hujšega preživel. Evo naj v Primorju, na plaži. Zdaj so prej nekaj sliki. Ja, tako. Slike so noter. Se slikava. In zdaj imamo fotoshooting, ful je žal, ker je sonce se skril in se je megla pokazala. Drugač pa Murje je mrzlo, ni delov. Tako da resno razmišljava o surfanju. Prav lahko da zmrzla. Drugač pa. Ampak je ful vse. But you're still face down, I can't get to you. I'm in the red, so cut to the chase. What will it be today? Yeah.
right behind you. They're already cold. How far away do you think they will go? Not far. They're coming back. Yeah. They're so cold. Oh my god. I think they have enough. They're done. Zdaj je after, v glavnem after beach. Pač izgled, mislim, da vse pove. Že ne do konca, ne moramo več. Kako pa še ga pijo. Pač ful sva dirkala domov od Kuklanc, ker so le tukaj žene. Moja se bo še tako moja obvezna. Kar je veliko, ker drugače pol ure. That I